Assalamu alaikum everyone. My name is Ghazala Ahmed and I'm a journalist with Maktoob Media. ایک alternate media organization ہے مکتوب. اگر کچھ لوگ یہاں پر نہیں جانتے ہیں بیکاز آئی سی کہ یو پی کے کچھ پارٹس سے بھی لوگ یہاں پر ہیں, تو مکتوب ابھی ڈیجیٹلی ورک کر رہا ہے, لیکن ہم لوگ ابھی گھروں میں اس طرح سے نہیں پہنچ پائے ہیں جس طرح سے مین اسٹریم نیوز چینلز یا نیوز پیپرز پہنچ چکے ہیں. سو سب سے پہلے تو یہی میں بتانا چاہوں گی کہ ایک ڈیجیٹل پلیٹفارم ہے جو اب بہت حد تک اسٹیبلش ہو چکا ہے, جو ہم لوگوں کی اسٹوریز کرتا ہے, جو ہمارے نیریٹیوز کو پیش کرتا ہے. تو فرسٹ آف آل تھینک یو MYL فار اس لیے کہ مجھے اس قابل سمجھنے کے لیے کہ میں یہاں پر آؤں, آپ لوگوں کے بیچ میں بول سکوں, کچھ بتا سکوں. اینڈ آئی تھنک آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ٹیل کہ یہ جو کانفرنس ہے یہ میرے لیے تھوڑی سی اسپیشل ہے فار سو مینی ریزنس, اینڈ آؤٹ آف وچ فیو آر دیٹ I was also one of the recipients of the E. Ahmed Fellowship once, which facilitated my education and I could become what I am today, and I am standing here in front of you. So thank you for that. Second reason is that today I am sharing the stage with Asad Ashraf Bhai, and in 2016 when I was a regular student at Aligarh Muslim University and I was also a part of elected union, I had a chance to organize this event called All India Media Meet. And Asad Bhai was a journalist then, and he was one of the panelists in that program, and I was mere the organizer. And at that time, I never knew that I would be able to become a journalist and one day would share stage with someone like Asad Ashraf Bhai. So it is kind of an honor for me because he's sort of a mentor for me for all these years. And third and the most important reason is today my mother is here for the first time. I mean, in my kick-started journalism career, this is the first time my mother is accompanying me. She's sitting right there in the left row. So کیونکہ میرے لیے امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ مجھے بہت زیادہ سیریسلی نہیں لیا جاتا ہے بیکاز آئی ایم اے جرنلسٹ ایٹ ہوم. آل آف مائی فیملی ممبرز آر ان ایجوکیشن اور ان اکیڈمکس, تو حالانکہ دے نو دیٹ مائی ورک از ویری امپورٹنٹ, دے ایکنالج دیٹ آلسو, بٹ یہ میرے لیے کائنڈ آف اچیومنٹ ہے دیٹ ٹوڈے دے آر کائنڈ آف ایک طرح کا مجھے ویلیڈیشن ایک فیملی ممبر کی طرف سے ملا ہے. سو دس از آلسو امپورٹنٹ. سو بیفور آئی کم ٹو کہ کیسے نیریٹیو امپورٹنٹ ہے اور کیسے اس سے کمیونٹی کے لیے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور کیسے ایک میڈیا کا پرسپیکٹیو ہونا چاہیے جس سے ہم اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر سکیں. سو آئی ول واک یو تھرو مائی جرنی آف ہاؤ آئی بیکم اے جرنلسٹ, جس میں آپ کو یہ بھی پتہ چلتا رہے گا کہ نیریٹیو کہاں پہ امپورٹنٹ ہے اور کیوں امپورٹنٹ ہے, اور پرسپیکٹیو جو ہے میڈیا کا وہ کیوں امپورٹنٹ ہے. سو بیفور آئی اسٹیپڈ ان ٹو جرنلزم, آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف سوشل ورک, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز اے اسٹوڈنٹ لیڈر آلسو ایٹ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. تو میں کیا کرتی تھی کہ کچھ چھوٹا بھی اگر ہوتا تھا کیمپس میں یا پھر علی گڑھ میں, بیکاز آئی واز بیسڈ ان علی گڑھ ایٹ دیٹ ٹائم, تو آئی یوز ٹو سینڈ پچز ٹو دا میڈیا آرگنائزیشن کہ بھائی فلاں چیز ہوئی ہے یہاں پر اور یہ رپورٹ ہونی چاہیے, کیونکہ ہم جو دیکھتے تھے وہ نہیں رپورٹ ہو رہا تھا اس طرح سے. جیسے مجھے یاد ہے بہت سرسری طور پر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کیمپس میں ہی کہ شاید رمضان کا وقت تھا, اور اس وقت رمضان کے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو ہر دن نان ویج دیا جاتا ہے ٹو کیپ دا پروٹین انٹیک, ایسا کچھ ہوتا ہے. تو ایک نیوز اسٹوری کسی نے وہاں سے کر دی کہ اسی جس تیل میں گوشت تلا گیا ہے, جس تیل میں چکن تلا گیا ہے, اسی میں جو ہے تل کے کھانا ہندو اسٹوڈنٹس کو بھی دیا جا رہا ہے. حالانکہ اس وقت اسٹوڈنٹ نے بہت زیادہ ڈس ایگری کیا, بتایا میڈیا میں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. پھر ایک اور چیز ہوئی کہ جنہ والا جو پورٹریٹ آپ کو یاد ہوگا اسد بھائی, جنہ کا ایک پورٹریٹ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لگا ہوا ہے اور اس کو میڈیا نے بہت غلط طریقے سے دکھایا. تو ہم کیا کرتے تھے کہ پچز بھیجتے تھے کہ اس طرح کی چیز ہوئی ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا تو اس طرح سے رپورٹ ہی نہیں کر رہا ہے جو چیز یہاں پر ہو رہی ہے. تو اس طرح سے آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ.
धीरे 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 I came, I realized that I can become a journalist. So I stepped into journalism in my master's. Earlier I did my graduation in social work. तो उसके बाद क्या हुआ कि उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि मुझे किस तरह की रिपोर्टिंग करनी है. ये पता था कि जर्नलिस्ट बन जाऊंगी इसको पढ़ने के बाद, लेकिन ये नहीं पता था कि रिपोर्टिंग करनी क्या है असल में. क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोगों को दिखता है कि भाई जर्नलिज्म है, ग्लैमरस होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा. हालांकि रियलिटी में स्पेशली अभी के टाइम में वैसा तो बिल्कुल नहीं है. सो 2019 में क्या हुआ कि आई वॉज डूइंग माई इंटर्नशिप एट इंडियन एक्सप्रेस. तो उसी वक्त 370 एब्रोगेट हो गया. एंड दैट वाज आई थिंक वन ऑफ माय फर्स्ट एनकाउंटर टू द फील्ड, जहाँ पर मैं गई और मैंने रिपोर्टिंग करी. और उस वक्त मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कम्युनिटी में रह के कम्युनिटी के बारे में कैसे रिपोर्ट करना है. एंड सून आफ्टर दैट द CAA थिंग हैपेंड और हम लोग वी वर लॉक्ड इनसाइड द कैंपस. और बाहर हम देख रहे हैं कि मीडिया कोई अलग ही नैरेटिव चला रहा है कि इस तरह की चीज़ें हो रही है और उस तरह की चीज़ें हो रही है. कैंपस में जो हो रहा था, जिस तरह की ब्रुटैलिटी पुलिस जो है स्टूडेंट्स के ऊपर कर रही थी, उनको मारा जा रहा था और उनके ऊपर टीयर गैस शेल्स फेंके जा रहे थे, वो मीडिया में कहीं रिपोर्ट ही नहीं हो रहा था. और मीडिया में कहीं रिपोर्ट ही नहीं हो रहा था और इंटरनेट भी उस वक्त बंद था. तो तब हम लोगों को लगा कि अगर हम अपनी स्टोरीज़ खुद नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा. तो एट दैट टाइम आई रियलाइज कि अब दिस इज़ द मोमेंट एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू. ये एक चीज़ है जो मुझे करनी है जर्नलिज्म में, कि हमें अपनी स्टोरीज़, अपनी कम्युनिटी की स्टोरीज़ अपने पर्सपेक्टिव से बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी. अभी आप सबको पता होगा बरेली में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हुआ आफ्टर आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर के बाद. तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किस तरह से इसको दिखाती है. मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है कि लोग वहाँ पे गए, जमा हुए, उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया और इस तरह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अनरेस्ट हो गया, जिस वजह से पुलिस ने 4000 से ज़्यादा मुसलमानों को बुक किया है पूरे इंडिया के अंदर, जिसमें से सिर्फ 80 से ज़्यादा लोग बरेली से हैं. उसी तरह एक और इंसिडेंट अभी बरेली में हुआ था जहाँ पे धर्मांतरण का एक केस आया था. तो एक इंडियन एक्सप्रेस को बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे, एक बहुत रेप्यूटेड न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अखबार भी छपते हैं, अब तो डिजिटली भी आने लगा है. तो उन्होंने इस न्यूज़ को दिखाया कि पुलिस ने एक धर्मांतरण का केस बस्ट किया है. लेकिन जब मकतूब मीडिया या स्क्रोल या वायर इस तरह के न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन इसको रिपोर्ट करेंगे तो वो देखेंगे जाके कि असल में हुआ क्या है. सो व्हेन आई digged into the story, what I saw was there was a guy named अब्दुल्ला जिन्होंने 2014 में अपना ये कन्वर्जन किया था, वो भी अपनी मर्ज़ी से. लेकिन मीडिया इसको इस तरह से दिखाती है कि पुलिस ने एक धर्मांतरण का केस देखा, पुलिस ने एक धर्मांतरण का केस बस्ट किया और पूरी कहानी बदल जाती है और वो एक पर्टिकुलर इंसान जो है पब्लिक स्पेसेस में अलग तरह से देखा जाएगा. सिमिलरली संभल में उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई पुलिस करती है मुसलमानों के रिलेटेड केसेस में या फिर दलित्स के रिलेटेड केसेस में, वो भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो मीडिया के नैरेटिव बनाने के बाद ही इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं. तो हमारे लिए, मेरे लिए, जब मैं फील्ड पे जाती हूँ, जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हूँ, मैं सिर्फ लेंस के इस तरफ नहीं होती हूँ, मैं लेंस के उस तरफ भी होती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर अपने आप को खुद स्टोरीज़ में पाती हूँ. तो मेरे लिए एक तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी या इन टर्म्स ऑफ लिमिटेशंस, क्योंकि जब मैं एज अ विजिबल मुस्लिम वुमन जर्नलिस्ट किसी पुलिस अफसर के पास जाती हूँ उनका कोट लेने के लिए, तो पहले तो पूरी स्क्रूटनी होती है कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, क्या नाम है, और फिर आप विजिबली मुस्लिम हैं, आप दिखते हैं कि आप मुसलमान हैं, तो एक अलग तरह का चैलेंज आ जाता है. हालांकि मेरे लिए ये चैलेंज है लेकिन रिवॉर्डिंग भी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी आई एम बीइंग एबल टू रिपोर्ट ऑन द इश्यूज विच आई वांटेड टू एंड द वे आई वांट टू. सो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मकतूब जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होने चाहिए जो हमारी स्टोरीज़ को उस तरह से दिखाएं जिस तरह से वो हैं, ना कि उस तरह से जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखाना चाहती है या फिर कह लें कि गोदी मीडिया उसको दिखाना चाहती है. सो आई थिंक इसीलिए जो है एक नैरेटिव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर्फ एक हेडलाइन से ही पूरी स्टोरी बदल जाती है.
ایک ہیڈ لائن سے ہی ایک گیدرنگ جو ہے, ایک پروٹیسٹ گیدرنگ جو ہے رائٹ میں بدل جاتی ہے. ایک ہیڈ لائن سے ہی ایک کیا کہہ سکتے ہیں, ایک پیسفل مارچ اگر آپ کا جا رہا ہے اور میڈیا اس کو لکھتی ہے کہ دنگا ہو گیا, تو وہ دنگا کہلا دیا جاتا ہے. So yeah, that is why I think the challenge is not just a limitation for me, but it gives me a lot of strength to continue reporting on what I report. And I think it is very, very imperative on us also to support and to strengthen the media organizations like Maktub, so that we can continue reporting for us. Thank you so much.